Magandang hapon guys. Dito ngayon tayo sa Leora Homes. Leora Homes Naik. Yan guys oh. Ito yung main entrance guys. Yan. Yung Leora. Yan. Ito sa highway yan guys. Sa putang highway. Puntahan natin yung unit guys. Leora. Punta natin yung unit guys, yung Amora. Ito sa Leora. Yan yung gate guys. Yung pinaka-entrance siya guys. Yan. Ito yung pathway nyo guys. Oh. Punta doon sa model house. Yan yung office guys. Pag mag-walk in kayo. Tapos yun yung entrance. Yun sa likod. Tapos may waiting area siya. Yan, waiting shed. Waiting area. Tapos guys, yung nakikita nyo sa dulo guys. Yun o. Yun yung daan niya kasi guys eh. Yun guys o. Yun yung mga unit guys. Mga turnover unit. Bali pupunta natin ngayon yung model unit. Ito yung model unit niya guys oh. Yan. Model unit niya. Pasukin natin guys. Yes oh. May car park siya guys. Ito car park. Unit niya to guys ha. Pasukin natin yung likod guys. Siya guys oh. Tiles na yun niya guys ha. Tiles na yung lababo niya sa labas guys. Yan oh. May service area niya. Service area to guys. Yan, service area. Pasukin natin yung loob guys. Okay so. Naka ano to guys ha. Naka door window screen. Ayan o. Door window screen siya guys. Ayan o. Ayan. Nakalak yung kabila ata gawas guys yung buwas. Punta natin yung kabila. Ito siya guys oh. Naka ano siya window screen. Door window screen. Yan. Ito yung pinaka model house nila guys. Meron tong 2 bedrooms, 1 toilet and bath. Nga yung car, may car garage siya, yun, carport. Tapos yung floor area niya is 44 square meter. Lot area niya is 50 square meter. Yung inner niya guys is 50 square meter. Yung end unit niya 75 square meter. Bali ito yung inner. Yan, inner yan. Ito yung pinaka end unit nya. End unit. Ito, puntaan natin. Ito yung end unit nya guys. Tingnan mo. Yan guys oh. Luwag oh. Luwag guys oh. Luwag ng area. Oh. End unit to guys ha. Yan oh. End unit. Yung end unit nya. Kasi ito yung service area.
ng end unit. Tiles yan guys. Yung pinaka ano. Tara, pasukin natin guys yung end unit. Ay dumatay guys sa ano. Inner unit. Tara yung sa ano eh. Sa corner unit eh. Ito yung pinaka actual nila guys ah. Ito yung actual turnover guys. Yan. Meron na siyang ganito, pintuan. Yan yung actual unit niya guys. Yan. Ito yung CR niya guys. Yan. Tiles na siya guys. Ito yung area. Yung likod guys, yung sa service area niya, may screen din yung pinto guys. Ito, screen door. Yan. Tapos yung hagdanan niya, bakal to guys. Bakal. Yan. Tapos may ano to guys may solar. May solar to guys, solar panel system. Ayan. Nakikita nyo na yan sa solar panel yan guys. Pasukin natin yung labas yan, yung kanina. Ito siya. Ito yung labas yan guys. May ano to guys tawag dito. Rainwater and freshwater storage tank, katulad dun sa kaya. Ayun o, nakita nyo yung sa taas na guys. Yung sa taas, yun o. Yun. Yan. Yan yung rainwater and freshwater storage tank. Yung pag umulan guys, diyan na pupunta. Diyan na pupunta yung ulan. Nai-stack diyan, naiipon diyan. Para pwede yung gamitin pandilig, panghugas ng mga ano, ng mga sakyan. Ganun. Napipilter din yan guys, pwede nyo gamitin panlaba. Ngayon guys, sakit natin yung taas. Ito yung pinakataas guys. Yung bintana niya guys, may screen na. Yung bintana niya, ito may screen. Ayan o. May screen yung bintana. Tapos may ano siya, grills. Ayan o. Oh. Guys. Ikot ko kayo. May abang na rin to sa guys sa ano sa aircon. You know, aircon yan guys, abang yan sa aircon. Tapos yung ano guys, ito yung sasabi ko sa inyo guys, oh, yan. Yan yung sa ulan. Yung sasabi ko sa inyo kanina na ano, rainwater and freshwater storage tank. Yan o. Diyan ay iipon yun guys. Yan o. Malawak to guys oh. 2 bedroom dito guys, ang kasya dito. 2 bedroom. Kompleto na yung mga socket niya, ayan, sa kuryente. Oh, guys. Pila yun ang tirahan to. Turnover unit na to guys. Ito yung makukuha nyo pag nag-avail kayo. May kesame na rin siya, ayan oh. Tapos meron siyang katapat na hagdanan, yan o.
maliit na ano, parang ang tawag yan ay cathedral window, mga ganun, cathedral window. Tapat na hagdanan yan guys, oh. Para yung hagdanan nyo maliwanag pag umaga, hindi siya madilim. So, hindi kayo papasukin ng insekto dito guys kasi may screen, mga bintana. Ayan o, may mga screen. Screen yan guys, oh. Screen. Kabilaan yan guys, may screen yan o. Sa kabila meron din screen. Sarado natin screen. Ayan o, screen yan guys, oh. Screen. Kaya itong maliit guys, may screen din. May screen din to. Okay guys. Bale, ano to guys ha? Loanable to ng 30 years. Pwede 30 years. Depende sa edad nyo guys. Pwede to sa pag-ibig sa kasabang financing. Tapos yung bite ng hagdanan niya guys, buhos yan. Buhos. Tapos bakal. Bakal na yun, oh. Tapos buhos ulit. Ito, buhos ulit. Tapos yung pinto niya, doon lang yung dito, makapal. Mabigat. Tapos yan yung labas niya. Yan yung parking area niyo. Oh. Okay, so. Okay guys. Ayan yung unit guys. Ayan yung unit niya guys. Tapos yun yung gate entrance ng ano. Ano yan? 24 hours yan. Ano guys ha? Nakamonitor yung gwardiya dyan. Katabi niyan mayroon siyang yan, waiting area. May waiting shade siya. Tapos may ano to guys ha, ang amenities nito, meron tong sport hub. Saka pool, may pool to, yung pool area. Tapos clubhouse. May swimming pool to guys. Saka malaki yung kalsada nito guys. Malaki kalsada niyan guys, oh. Malawak. Okay guys, doon sa mag-aabil guys, lalagay ko na lang dyan yung ano ko, number namin. Okay guys, dito na lang ako. Thank you.